Amakanaka Papa Tsanio homecoming last journey day receive Kurubulai so Manoke Sangtam Baptist Church Purana Bazar Nambra और वासे हो संगम कम्युनिटी बड़ा warmly welcome करे सबके खुशी पाए थे अमेरिकन जी लोगों ईश्वर के धन्यवाद दिवो कोलकाता बड़ा ईमानदार करी होए बुरी ना आनाने मिले ईश्वर के गिफ्ट थैंक्स दिवो और अमेरिकन जी लोगों प्रोग्राम करे थे हिताशिने नोनो छोटे क्या आनंद से जो कंची तना चारे अब तुम बात सरम बात ललाम छोड़ो तो छा आमेन Aci American laga Papa Get Tsanio GB Potong Puguri Darla last service day Attend Kurbole Usur Aro Durbra Kiman John Aishe Abunarkan Sabke Jisu Krisalaga Salam Chennai Dese Aro Sangtam Baptist Church Purana Bazar Nambra Abunikan Sabke warmly welcome Prese Amikan Yade Diponi pizza thong darhi invocation logina itu program do suru jabo agi ke ko achangka mali kiran lang na bo apatora mi chai apatora tsirang alimi hi na ticho ne kyo chola ne gitar chiko minute second yemung ti chono kang hiri apam na ticho lile sara bari chana angal na batase apo batase ting takina sare nalak chore to sa amen so ke tunabati ase yate respect kura Makan Baba Tetsano Final Service Day. Chairperson Sangtam Baptist Church Purana Bazar Nambra Abanang ke respect kuri सबके welcome kuri ase. Aji Baba muri jato. Hali mo kan Sangtam tribe karne na hoy. Hali me mo kan Sangtam karne na hoy kina sob naga karne itu bisi ekta loss ase. Leader ekta jat bisade itu bisar bole itu ahi bole itu tan ase itu bra. Kon leader hoge lekha para manu hoge itu bosti manu kan bole bi sob respect kura baji kurna ek din mora tan de do abun la time punche itu salam itu kwai itu ase itu romo kan sob itu jinda thaga damte bhal sob manu ke relation kurna thaga tu mo kan sob pane itu hi life ase de itu ase de kona itu church number itu baba la funeral service de itu kotha ko ase mo ekta last baba ye go ahai wa na la cha ani ba cha bana lishe paina na kahi cha lishe ba chako ta chenye hinani mo ate ko na tanure Sangtam Baptist Church Purana Bazar mayura ap maronyesa nate isa Sangtam Baptist Church Purana Bazar mayura ap nunga nate achanga salam Our Sangtam Community President Secretary our Dimapur Village Councils our alag posti alag jagah पर है किमान मानो कमरा साहब के रेस्पेक्टिव पढ़ना पड़ेगा वो बिना पाल भावना लोगे ना हाँ से अपन हम सब के behalf of प्रथम पूरे काउंसिल का इसी तरह रेस्पेक्ट करना उनका दिया सीधे और लोग के नाम में खाली आधे काम करेंगे ना हाँ तो शुद्ध कथा दंगों कथा सो ते हाल नेम पर विचार करेंगे ना हाँ ताई कथा करेंगे ना हाँ हाल कथा करेंगे ना हाँ हाल काम करेंगे ना हाँ तो हले ताई न तक ले भी होताई तला नाम तो नेम इनको है ताकि वो होगा बिना ता विश्वास करेंगे सबसे आगे ईश्वर के धन्यवाद देते और I extend my respect to our beloved family members. Council और बस्ती behalf पर हमें जीविका के रिक्वेस्ट करा से हम थंगा रिच प्लेस को दिमाग की और इतने पीछे दे
हमारा बिजनेस यूनियन पदमपुखुरी और VDP women and neighbors was sorti tay logo thaka khan inika one after another inika time leke na this place ko lele babo. He was appointed as GB of this village on 13th of May 2022. Many of us, we live for ourselves. Kintu tayo, he lived for his society. Sab sidang ulos tole, amakan Patampukri community aside. Because we could able to work together only 1 year and 10 months together. We think this short stint, tayo la quality, hiktam simplicity, hiktam ekta society morung kura, ekta Bostila baba ini kat hakatu kesempatan kita jatuh yang makan bisi ini kamu untuk paise itu kawan Cina isor program ase amakan sob itu curiga jabule manusia ase kile tu berthaibo kile mon dikhai thaibo और amakan एकदम एकता proud hakatu le he has left a very good and quality legacy family ti tai laga macha kan family kan एकदम tai no thakile pi tay la nam ucha rakhi gena jabule sob chhori gena jaise amakan bishi khushi paise oro tay no thakile pi tay la quality ki ase amakan sob dekhlo se amakan itu postiti tay presence physically amakan rogo no thakile pi amakan itu we will definitely cherish his memory the quality has shown to us itu bishi amakan respect kurgena thakbo kurgena itu wei dia ase oro bosti nambra council nambra uncle I bid you farewell. 참高吧 isa lang na asara Sangtam yunan inglan dong bikatu lahir oi Sangtam ready chela lang na za khatu bina alonglam khatu chiko isa ko sa ko chaya binya mong sa ko atu nyamong ko nyamong san akali de tu mushiro hata tu isa federal la hata tapno yukatu ukirati tugarati nerade dongi ta lolo ko no masima gang ta sana ba akigana yu hata la changazare maso. The office of the United Sangtam Gazetted Officers Union, USGO, is deeply saddened to learn the demise of late Tsanio, retired DPRO, who left for heavenly abode on 11th March 2024. The people of the Sangtam community in general have lost a mentor, an intellect, and a pioneer. His death has left a vacuum in all of our hearts, which will be difficult to fill. The USGO extends its deepest sympathy to the family of late Tsanio for this irreparable loss. May the departed soul rest in peace. Isa tura lang nara Sangtam nita UK tinatong katu bichobai Sangtam literature port la lapchola abina Sangtam UK ara atrong na peli choza likam na o Sangtam literature port na api nike lamno satatu rocho nike ko lamno abina masusa da abina dekha abamla Sangtam la satatu abamla abina nike chocho Sangtam UK waka ara isa road kap katu tranoni dam likam na ko literature katu tsago na trozi trogo na hatuba UK tsa tran royale ko ate tsa atiba ka release sang tsago da matsachi na rona tura sana makomro ri chokuna iritsa UK da tamgo kona tamba kana adela final touch katu nindam abi tsana ya chona abi yo hibani dan yin china ya choba lile hospital literature port bogona atiba la sa abi taptana cho na tsakala isa yo waka kai
ni na chitam ni ro achang ka ba hatsa isa zana release ano na gona chodana na maraya chobaline sandamarin dang chenge na che na ha isa de na kuna tsuna marching de yang li jing de jire luri re sandamarin dang si amala sandam yuki yo ti amala ka tu chenge isa de na kane ji go ka isa hi kuna adesa ala raise china abino muchi ata yuki ata trana chona kamna yo bata manna chakona sandamerna bekuno tino along tv le na kona hasaka de chona chire uwa cho nakuna ro achang ka isa yuki komati pamna trana chaba kana ni ba chidam isa adesa zana azza bala charona bata chani himatogo are na he nana yuki ata yo bata bata sandamerna matoza tsaba yuki za atong bala na makola learning dang Sidong katro dutsa nalamong sa bijanong no. Arena, nini bang uchi, asurlana, ako chona uchi wa chidam tamno. Sarang banat na mo achang. Ordo talaga mulong uchi dangor aise. Baba laga live to isor dise, isori loy se. Amagandu baba ke oro lage. We love our father, but the Lord loves him better. Bible te jani lo nisna. Ami ba manu kitu loy jabo. दुनिया मनु को ले किले ताकि लय जासना बयना वता बिसी हुतिबो किंतु आमी अरो बिया दिन साबले गुन मन हुआ करने I will take the righteous person to my heavenly kingdom को निसनाई बाबा तो ले इसोरी टिक टाइम दे लय लसनी की बयना आदि बाबा लगा तो मोर ना करबो but we will only celebrate the beautiful life, the great life the Lord has given to our dear beloved father. Praise the Lord. सबसे पहला सोगे दिनावत जैसे अमी हम बच्चा एकता से बोली भी अमी हम जाना पीछे दे लगा एकता दूसरा अच्छी विटनेस नकुले मन आराम ना ये तो बड़ा अमी खराब कर जैसे सोसाइटी एकता हरा बोल नती बोले बिना भावना ते होता आगे चालूले भावना थाका मानो एकता से अरो तार पोस्टी पड़ा लोई के ना किफ्री पड़ा लोई के ना दिमापुर दे किमान भी ताई ताकत था तुमसे काम करे ऐसे अमी हम मुख पर कोले भी खत्म न होला काम करी ना आहे के ना आसे ताई कोते ओले भी किस सिचुएशन आले भी तार लोग दे जाए ये भावना न पूछे तार लोग दे जाए हुताई हुताई ताई बड़े काम दी के ना सब जाती इनका काम करे ऐसे अमी हम निमित्ते तारी सब खाम पिकेन आहा मानो अमी हम तो फोफर रेगुरा सेमा संतम इनका मिला करी ना ऐसे ना जाना मानो पर किस्म किस्म तिता ला कोठा गोले भी कुंदा ला पानी खिला दिले भी तार पर तो ए तू सफा करी ना पानी तू खाई भी दे itu la awas la itu sen tole ami han itu filter kuri na ami han thagi bote ki bai ta ami han kora eh koile to itu na hoy to tui bar bhabi sabo to tui bar bhabna kuri na kam kuri le phal success hoy ene ami han ki itu ko ek par bi tai ini ga thaya aha homote tala remarks ami pachai ka se bole bi ek par bi tu dekha na society te bole bi tala family te bole bi ami bishi tamor pisa saje तार आज आमी हम चाहिए जायसे इतु पर फैमिली हम लोदे आमी कोई देसे आमा हम बाबा तोले एको ताई इनिगा आहा तमते थागा तमते एको लेत्रा सेत्रा थागा मान नहोय इतु पर आमी तमर पिसा जसे पापा लगा प्लेसिंग लोयना इनिगा किमान चाहिए न चाहिए इतु हम पर पापा लगा फल लगा एग्जांपल लोयना अबुन हम भी इना गुरी चाहिए बोले यांगजितों पोस्टी मानु हम backbone acting abun han opode ai bola je abun han brai kham ki bola je yang jitum manu han dole abun han sai na iniga abun han depend kuri na mon tamu ho bola je itu bra papa la place in itu kita bi abun han itu na pauri bite ko ni itu ekta ami sai por itu bi koi dia je oi ko isa yora Dimapur la isa yulen zang thana सुरो जादे मजादे इसा शिदा सुतारोदे नना आया मायानो छजेन रोको आया मायानो तको लमले नना आया मायानो कन्यारे ताये अरो मोदे नचेंदे खरा अथोथो नम खतुदाना आजबो लेखां मछमछमबा खरा योना नलासि थाबना निखंदा छनि इसा खदा छंगा साजिरो आजबो नना इसा सोयां दोजी चां मलां बचना बोज नते योरे को नचाची साइके बा इसा
Yangzitong ko isa na yo ku chi tang su dai di kang ang banong sa sai ke ko na ko yu dan changa jire mas Esteemed well wishes kan gimana ji ami khan laga papa Tsanio ami khan ke sara tinde ami khan dokte kiman tama kurina se and so logate ami on my behalf as well as on behalf of the Platinum Jubilee Celebration Committee apne sob logote khushi pa eta ta janai diase akete kota komanu khan tangbra pi koina thakibo ami khala baba to ami khan bosi laga Platinum Jubilee laga convener member eta se tala Apple guidance leadership te ami khan laga bosi laga nutun church construction pri thaka asele unfortunately isola program ekta hoa garne aji tai ami khan ki sari kina jaise ami apna lo sore khara kurbal mun ja to prakarnian hoy olibi ami la baba ke tai ami khan ke sari kina jaile bi tai laga vision tai la sapna ami khan postimanu gari ki thagise itu ami khan jinda thaka manu pra itu fulfill kri nai thagi bode na ekta baba ke ekta promise puri ki bole puri kina ekta thagi bole tha mun thaga karne apna lo sore khara kuri ase ami hala baba to ekta whole life te social worker ekta nisna thagi she tai Kiphire town established kura tam debra takhan first pioneer early settlers taka ase Kiphire town de church te holibi nohila ba other development aspects educationally holibi nohila ba all round social economic development te kiniga idea Kiphire town or Kiphire district hoigina ki development hoigina ase itu sob te baba to tara hat ekta thakina ahamanu ase tai laga contribution ami khan society karne ami khan sob tai na thakilibi lifelong ya thakibo tai laga bhavna phal tai laga vision khan ki ase ami khan itu age loi jabo hi ami khan la khushi thakibo na ibeta kali postimanu garne kan hoy holibi Kiphire district as a whole bidu karne bi ekta sob lo janai di ase once again thank you so much to all of you ami khan bra apne ge iko dibole nai holibi ami khan prayers apne khan loge thakibo apne la family apne la so i relatives khan ase lifelong khan karne bhal thakibo dibole ami khan bhabna bi aro prayer bi thakibo te ko na itu khata khudare nila khata ses kuri ase thank you so much kiman yate aji aikina se apni khan sob isor hi apni khan ke blessing divi ko kina mangi ti ase rati te 10 nisna de doctor bra ko se ekbar hospital de ai di ko tu jaisle talaga heart beat tu achanak pra ekdam normal thaga tu heart tu le kam na kra ho jaise within 1 hour maju de talaga heart tu stop ho jaise to 11:27 kali rati inika tai सास तो खत्म हो जाए तो पीछे दे आमी खान within 3 hours माजुदे ताला का पेपर कान ताला कॉफिन कान पूरा NOC तक पूरा क्लियर करके ना रेडी हो जाए in few hours माजुदे आमी खान इनका दिमापुर दे लोया आने बोले पारिसे तो अपनी खान किमान ताते एयरपोर्ट दे आई के ना रुकी था किसे अपनी खान ये मान टाइम पे लाके ना है से अपनी खान सब आमी खान ब्रा पर्सनली सब के थैंक यू ना बोले भी ঈশ্বৰে আপনি খান কে বেছি ডাঙৰ ৰিৱাৰ্ড আৰু বেছি ডাঙৰ ব্লেছিং দিব কৈ কিনে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে থ্যাংক ইউ প্ৰেছিডেণ্ট Respected Chairman, আৰু কিমান believers কিমান আছে সব কৈ ধন্যবাদ দি আছে আমি তো তাই লাগা মাইকি লাগা উগাই আছে and behalf of my family পৰা কৈ দিব 1993 March 5 to 31 India died 31 years. In prison 31 years. Thagat Zagadin. Sema Logobi peace crusade. Sangtam Logobi peace crusade. India peace crusade. Aro kot holibi jat kotha no lagena. Ini tai society ते काम करायचे ते मानव
Manupura Nazangana Santamase, Saman Doge, Olivic type peacemakers. But Debbie pointed to Revi. It is Samase to Sandam say, in the American blood relationship, I say, we're not local person. In the Rosa, our dad, Bachagan, sub educated Manose. Educated Mando, Wagalan Novato, educated Mando, Bella Rostate, Nesapot, Edu sub Taga, Tender, Anita Logan, Taikan Logo, encourage Russia, Baba Dinga Prussia, between Sir Heavy, President. Anita Logo, Icho, and Bacha, Amakan, African Bacha, sub related to Ichino. Java, itu kan ni, mantu kena kena, ini orang dia, masa itu saya nak last year patah kelas. Thank you. Division satu hatu 31 years huasi. Itu macam tu. Amil logo ekta biar ko tapi ko nahi. Aru amil logo iku nak kena. Ami kila amil logo ki ami ki bah. Mistik hoila ami logo ko bina liga kola aiku ko bolana apna tu ko bolana itu berahi ami ku ban ami ko bola thakila ko batu halebi ko bolana itu berahi ami ichha berahi apna kam kura to ami saige na khushi paase gena ta ami logo ko thake ek berahi ami logo biya ko thapi ko na itu bera ami be shi baba ke thanks diya se Ami bacakan logo pi, apna baba nishna kurite, apna sauni kukai sauni nishna kurite koi thagi. Boleh biar ajitu unika, tay lagantin itu pun chicken. Ami kan fimin itu bi shumam itu kasi. Boleh biar apna kan unika, ahikena. Ami kan mantu kuratu share kurida tu, bi chicken sas. Ami kan fimin te iku apna kan tibolanai. Boleh biar isor here apna kan so the blessing di go kogen itu ko thagwasi apna kan yete ahaman so tai nimite mura laga rasta kholi di bole apna kan so mukti bra praise the Lord din par koi dila ani khushi babo kogen na koi diase praise the Lord praise the Lord praise the Lord apna kan so the blessing diase Sobke surhi asis traki dibi. Ami Bible ikta puribo, oro iki bichite ami kan iki loko prarthana koribo. 1 Corinthians chapter 15 verse 48. Aku tiba Korinth akhir teremanga yerebege Limi nizarata alina chibagyo za gyo nongko ningnarata ningnana roba za gyo nong. Isa alimila lire, isa alina chicho alidukano. Alimila yuje cholinge na alikano. Na kura matzana alimina na tangi na tue kolinge ikyo saliro kolinge. Ali tukano, sana bayu la yuli de. Ali mingi za alini ticho, ali kano, ningna na roba za ningna di kyo kano ko yuli de. Chenye hiba magyala bomba, isa durala nara kuziba magyala, lungri choda, abide achanga tapchila, choda nomba, ko lungri changa nama kato bamdiro. Na akang niyo fahi lam ting songire. Hi isa perjanja na kalap coba ma. Tanya serang ba na alila na kitiba kalap coba lile. Ko tatali alihi dukanong. Nana celi ya ba, nana ceki ya ba, nana ceci ba. Hila tu sahaja nong. Ajago. Isa masih makam macano, masih malara macano. Apa tu macing de, yuje coli nong. Nyamu makuisa menyiang cino, nyamu makuisa serang macing de menyiang cono. Ko hiroi ali kongsi de. Apina jaba sahi. Apa tu macing de kanya nalinong. Ajago. Isa dura cenye kai. Suara semsera. Ko yucho yang dongkang muci asa muci beciro hatugyo na isa linongba isa pun na tangkita na yino isa durilang na cenge sa kuziro yang la ama pagkutsaba jubli kenong lang ba malunga tungyo abi
칭게 버버 구지레 그도의 그냥노 닝리바 마요디냐라 사농골리 롱리농골리 다니사 두르닝달라 아비 프레젠 아티다시 히버 스나마 징데 스나마는 님비제 방우치리 히버지야리 그도의 그냥노 다들 사범나 무치 아차 무치라 카도카도 사농고나 이바 이렇게 약간 좀 지레 개망 존브라 바발라가 testimony nisina phal putabuni si sokke isu press kuri di bibina starting bra itiada isu bra amahan ge hohai bra limite aro amikhan monte isu ba ki putaburi itu loikena igi loko pray grupo aro ami loko amen guru igi loko prana gure se hallelujah sano abdong ba sna bana nyinil liba ku chira suara shamsura ko jenil mecha amone ko cha nete dang ki dana dige chogyo 아청치는 루고네미 세레 이바 공칸디누 실람 나찬라나바 다세수 레친초당이난 차례 아부동바 천람바 나람 조로도 참 아멘 할렐루야. 아메리카 조망처럼 도와줘. 사마장네 이다 치초초니 나서나 마타니 시초 당키다 나 사마장 당키다 리퍼비경 내 전화번호 Abia masayu la isati yo chokyo nyamong khatu surobo nyamong khatu khujiba sijira limi khatu la isa akang dira cha chona chanye hiba turikya zuramba na abukya mowa chaba nyamong chanye hichago isa majority ya tamona tangki dana na yingcho bikya pi chula ro hiba litro yangdong ko abu kamchi so choni ga isa tamona zuramba kya ning si chano ko hiba tura atsangka tapchi langda na jinoni dang zurang bakya aning se jona isa bomning la ina azingda chokatuida kire Romans chapter 14 verse 7 8 in hida kire isa sakang abaraning tang tu akang
malire sasa palu ning dang tu masare isa akang likang haja abadong baning dang akang lire ko isa sakang haja abadong baning dang sare haji ko isa akang linye makang sanye isa abadong bayo Talina Misha to Sati Revelation 21 verse 4 to say ina nita kire ko arana lana nashiki apam apina nibi chano asaba alungri makang atrapa ko atsapa atila malino ahipa kuko Amasa iremele ni mayoche bene mayoche da hipalimihi changi lipua tumeli palimi yang sara limitam pabalana zena azazi katena hila asme tepche lore tanki tamna rote sho achikimi ena tipche Dimapur Kohimal ne khai kimi long tigena ni sai tipeu 아자지 사스마키 베바 진짜 그렇게 처음 알롱레 주힐라 내제 좀 지래 아짜서 말롱나 아게 해 Lumina lam tire irala nara iro isazanunta sana sama lam cho tazira lam cho Christ salamai salam nam Lumina lam tire irala nara iro isazanunta sana sama lam cho tazira lam cho Christ salamai salam nam That God Almighty would heal and fill the void with His ever-loving and gracious hand and continue to give strength and solace to all the loved and dear ones. Go well, adieu, sir. और तो पढ़े अपने खान अलग अलग जगह पर मान टूर पर मान अच्छी मान फैमिली अंधेरा दिन दे मुंडो टाइम ते अपने खान निचो ला काम बिशी थाकिले भी बेला के अपना ला कंसर्न शो करो अपना ला हार्टफेल इन्हीं आइडिया बचाए तो अपने खान के बिशी थैंक्स चाहिए से और मान फैमिली मेंबर्स का भी कितना भी तो ना पावर मान होता है तो मान ला मान दे याद थाकी बोगन अपने के एक टाइम तो थैंक्स एक्सप्रेस करे से 시오종 에리알라나 파스터 감브라스티 고 시티미 에리알라나 쭈쭈전이티 마리시고티 가토이 생이르 두르 잔요 리미테 비니몽 시쇼나 이르 양르 농리 범지 Kiphire District 라 잔요 마테르 잔요 농 차자 차바 아주르티나 장고 치파 이르 양르 요라 나스키 쇼나 너르 가토이 이르 스로리 양로 치고 이러는 루몽경 또 저놈을 땅에 저만반을 너로 무치 쇼라 너로 볼리롤리 쇼라 너로 주다르티 너로 리랴 범라 모아서고 이스로 범진이라 시르 커토이 이렇게 생이로 범는 너라 범제자 아 그냥 욕하도 점치래 욕하도 이다 스로 범진이라 이제 욕하도 다 점칭이래 양지동 만우 세마업이 상담업이 이투 보스티테 이투 보스티라 नाम लोकेना जोनमसे আমি খান সব এ খেলতে বি খেলতে থাকে মানুষ চাকারা করে থাকি বলে নহয় কেনা চকু জলাবাজি কৰি থাকি বলে নহয় কেনা একটা হাত মিলি কেনা আগেতে কি ভাল কাম কৰিবলৈ আছে আমাৰ খান মুৰা ওলা পৰা কি কাম ভাল কৰি দেখাইছে আমি খান বি তাৰ নিচিনা ভাল কাম কৰি কেনা আমি খান লাষ্ট দিনতে ইটো নিচিনা তাৰ নিচিনা দূৰ পৰা ওচৰ পৰা তাৰকে থ্যাংক ইউ ক'বলৈ जमा गुरा निसिना आमी भी अपनी भी तो अर्न करले दुनिया ते हम खान थाक्या तो मतलब कि भालो बो कोई केना जो भी एकता कोई ते से यांगजितोंग हिट्री बे खाना अखो मथे मुर से गाजायो रे गासु यो पिकेर हिरी छासु छै को हिरी रि निंगला न इसा डिस्ट्रिक्ट डिवीजन ला को तो तुनसा छि कि कुला अचिंगला छान छोरोती नि छोटी के बा मुचा चा मुछि बा नि छोटी के बाला लब छोला इसा यांग जे रोसो
Tsanio Asari himi azangu chijola number 1 la khatu isan da yuchine mongushe murosoba isa duralile Tsanio bina bisapa bisome hila yang hila bisuroso la panomba ile yoani chele talia bina malung kango tia lia bi kyo isa yang ra atalang na suroso no isa bam tangki dana bokimi bi namno ba Sutala lire so ra lirma atire so ra dire na itungu chijo tubale Kare dena le Dimapur la pana Kiphire pena no Tanya pini basuro Yangzitong ni zara shamre mali sangdabre mali apamza pitanira pi sara yang ro chachokun apina pisame changkau ba imi aturan teila sasamali dai ma tutang go na chang i chang hiro jarba azu isabam na lam thung ba khaju cha na lam thung ni kishire chanya bi ziya sun agang le ba tur ti de amathir ti de shar ti de Ashiba Gyon, Dimapur Asling, Marshako na Pekan no Gucci Matutango, Royan la, Peace Kalumba, Atachunba, Narapum Lasiking la, Atatu Hiko Linomala. What they say, Illa black, Illa white, they go lump Malison, is a young Delipa, but Baba San Royce, I can assume it just so. I am in some about the Canare, abode Canare, Atuzarati, Canare, is a young tongue, Hipa, Lamno. Jinang aza asia zai ze mato zai sayang la bigo na lang na choro no ba ila ro na li ti de iro Yangzitong re Tsanio Sangtam na ti kyang ashiba hi kyo ne aza lang na ra ate king ali ra maram si ting ba society ting ba choro so na ko na ra ji lang na ra pom iro yang ra kyang sang ki dang ka tu aza khang song ye re ina ika de yu ka tu da chom chi re ika ali mi yang sa sa shun那可得是那么早，常常里来过人没有确定。那龙没比让有可能罗一点不来，可大去有，多么上忙那份，那一定当专业么样，他们领查出成瘾了，那可以不记了白个，那是罗阳东你咋啦不明了？因为那在阿里，咱上门那可能咱长假有可能全部起来。posti bra jibis kang bra loikena kiman chon aise sob mano ke respect dia se caliber loikena kiman chon tukri aise voice bra loikena kam bra loikena kiman chon tuk dia tak tukri aise on behalf of Kiphire Union bra apna ke khushi jani dia se akan le yote achai ko yote asking Union likangla on behalf of Kiphire Town Union la malang chungre in wadi yukatangi yore wa December la ichi shir tabi kona biza Yangzitong yale nyatang yukatangi choda ko achanta sako tara ko Kiphire Town Union ko Yangzitong yale asu ko amanyela ni tara khatu ro mawano di yoponoma along rito yo put suko ipi jangka nati yore maso district alag pra area alag pra posti alag pra himanchun aigina se poila sabke respect janai dia se aro Kolkata pra luigina Dimapur airport pongchi se alag tribal leaders kan jama gurigina ekdam grand gurigina airport te taike receive kuri send the program pratana kuri luigina Amikan aigina aji morning 4:25 de Kiphire pongchi kina bi aro amikan pratana kita luigina yate pongcha tak ke isor bra lead kurigina ikut tuksuk na kurigina imandak pongchai dia tu isor ke dishi tunaba dia se 75th anniversary planning number ekta tuja kotha kobulumuna se Itia apikan tiga se charge imandak 80% complete puri kaya se itu sok tai laga wisdom pra itu come to age jaya se achi hi itu convener kura noy 75th anniversary garne bolibe 25 silver jubilee pra loikina 50 golden jubilee takte tai hi convener kurikina aro third time bi ita 75th anniversary bi tai convener banabo kurikina posti church Sop milagina kam kuri ashe 2017 bra loikina tilted tai convener kurigina American church construction to start kurugorda kotha kuri jadamde tai kuse
보이는 그룹이 멈춰도 그룹이 이소र 아미칸 로고데 아세 아미칸 두스라 라가 골 바나볼리 노에 진다 타가 이소र 라가 골 바나볼리 또 아미칸이 클란 노에 ताई आमिखान के इन्हीं ने छड़को ताई ही प्लेस करूँगो ताई ही आमिखान के सोर्स तो दिखाबो सोर्स तो दिखो और चर्च तो इन टाइम ते कंप्लीट करूँगो कोई की ना कि आमिखान टारगेट पूरे से तो पहुंची की ना बाय 2024 आमिखान चर्च कंस्ट्रक्शन तो कंप्लीट करूँगो इन्हें ताई लगा होता था और ईस्टर संडे 2024 तो आमिखान नोटन चर्च दे ही आमिखान मानिबो इन्हें कोई की ना itu Kolkata pra sas ketum hui kina itu khobor huna tamte itu tai kota kuwa itu sob tu ami logote kante itu hi ai thaka itu apu kan ke share kuri dia se baba ke ami khan planning nam pra ekta tida kotha uwa isa muchi kebuchinu ida abode shi ka thapta tudaro ko o iriya pum neyo lan pala na tsara shuna isa muchi kebuchi ako muchi yako 다 생일랑나 이렇게 집어지래 이사 아짜니다 탑다 우다디 너때 요아메다스 남맹이 봐서 아고 누구로 걸리 우리 아픔 nenna 생일랑 나 이럴 때 굳이 조대하고 이렇게 말랑 되잖아 또 nenna 이다시 이럴 노로바 제대로바 이단께 그냥 줘봐 아그 조메치네 맞도가 플래닝 링라나 나때 뭔가 아메 살람 얘네 Kiphire Town Baptist Church so manu ai boleh barada boleh bi so number phone amount also de hubase among leader let Tsanio target bishi tangor bushi bayase de kogena Isur lagan number on behalf of ATBL number we do jadi dia se ini ga hal kam kurushe itu nishina atma Isur laga sita jaigena thakibide koigena itu church lagan number hal kam kuraha itu kiman jo jama kurina se itu church lagan number itu amibra itu business kurase itu bra among sob itu pradhana de tar atma save kuru karone itu moto kuru de gojina hatta bra itu punamangan osor de huma se targe khushi balaga itu jane dia se iman jumbra unishe isur laga ashirbat blessing sob ke zaki dini gojina itu bra save kuru thank you Diliana yang dongla achona kelana ये सारे खाए तो रोबो आज छोड़ दे छोड़ा मैं छोड़ जो रोबो मैंने आता मुझे कन्यारे ना Tsanio आज मैं ना मुझे रोते ये बेटे करूँ मुझे में लगा करूँ तुम्हें लगा तो ना बा निम्न मानो के तो को Tsanio देने इधर लाते तो था अच्छा ना मानो ना कोने यो करूँ ये तो नहीं होगा 이모 하지마 이야 너 둘이 뛰면 쟤는 정신을 만나고 몇 대일 이기쇼 가니 쟤는 먹고 다니었어 그러나 말람 쉬었고 내 이모 사고 생겼어 이제 너 딸우리 너는 비집에 뒤봐 너 둘이 우리 있어 아마 가는 것도 사고 나이 너 kantar 사지 너 그때 팀무샤고는 타이를 공사하는데 너 둘이 참 너 거기 길디 참 아무 맛이 듣지나 보이네 program laga chairman pastor Selin और ईश्वर के विषय का हम धन्यवाद दिया से तो अकेले अमेरिकन ENPO ये मान अमेरिकन emergency declare करना हका टाइम पे अमेरिकन के विषय assist करना हम पार्ट लेते ENPO के विषय धन्यवाद दिया से उनका यदि तकिशे को ले तो भी मैसेज कन्वे करके ENPO के अमेरिकन भी टाइम लेते हैं American Trustee Council, American Church Elders Kan, और American Trustee
public kan ke beshi dangor dunia ba ki ase kile ami kan yete baba ki yete rakhi bole chakka di kena ami kan ki permission dia ni de beshi thanks ami kan ki bi dia ase ami kan bosti de kanun ase ki yete compound ki de na rakhi bole ase bi special permission yete pa tu ami apni kan ke ko bole jula tole baba tu apni kan logo te hodai nimite rakhi dibo nimite yete ami se itubra hodai kai ke yad puri thakiri tekena sob ke to request ko ase achibra to kai yete hi thakiro ni kan tal ka bimari wala kini ka start kose aro kini ka kose to belai to ni kan sob ke jana bole apni ichha se tai December de khasi guri thakya start ko jase aro fever itu bi ai tai se rot din bichidu dole kun mix guri kena khasi de milai kena ai jase itu bra ai dudu dia bemari asne ki koi kena mikan referral hospital de jai kena CT scan x-ray ni ka pura chide tai kan kose itu to bemari dia nisna so ami kan itu diagnosis problem na pare dur de lo jabe kose itu bra ami kan family kan ঠিক আছে tu dur de lo jabo koi kena Chennai Apollo hospital de dade lo jaise bishi Apollo hospital to ami kan bishi to janai but bishi age sal to ami kan family kan bi department par jai kena treatment kura bra dade olop bhal diase bra aro bi babati dade lo jaise dade ja dole tai kan to cancer to ko detect kura ase biopsy kura ase aro PET scan ki kuri saise itu cancer nai itu ko bemari dangor dia nai to kena tai kan to dise holibi ta laga left lung de ekta mosto mangso ase itu to kati kena ulai dibo laki pos dubra are kini ga man bura de kini ga itu dangor cutting korbo ko se tai kan ko se itu to ajikali notun technique aise VITS video type itu tube haligeno pura itu simple ase ko itu to puri dise puri digena itu olop anda laga size nisina thaise itu ulai dise ulai kena tai to Dimapur de lani se aro bishi bhal dagise ko complain thaka nai to ami kan to bishi bhabise sorte thanks dise itu to bhal hobo enika bhabna ko itu agi de tai December de ekta swapna to enika koi thaise hey ekta kala manu itu ekdom mosto dangor kala itu to ahi gen ami ke koise itu ghor na ami lo lobo apni to jai jabi koise to ami koise kile itu ami jabo itu to ami la ghor ase koigena tai du bishi chakra buri thukena tai ichise koise to ami koise itu to saidan ase itu kala dhaga dole koila bi ami ekbar Chennai de dhaga dam de ami kan ghor ki free de jola dam de itu kala saidan to ami be ekbar enika subnane de kishi tu hobo bare enika ami tu jundu koshai du to apni ami kan family tu fasting prayer puribo lage enika ami kan decision enika kotha puri thaka dange tai tu aro bemari hoi jai kena ami kan prayer bi phal pra lobole para nai fasting lobole para nai enika aro din ja dam de aro bemari tu increase ho jai eni operation hoise phal hoise enika khushi pa dam de aro achanak pra tai tu paralysis left side de itu stroke type enika ai jai itu bra ami kan to aro nai tu stroke hoise ne ki koi kena itu referral de lo jaise referral de lo ja dam de tai kan itu check kuri kena ami kan to yate brain specialist nai itu pra dosra hospital de brain specialist thaka de lo jabe koise to ami kan Dimapur de ko dase bhabishile aro hutisile tai kan koise Zion hospital de ekta young lotha chhokra ase itu to Kerala pra specialist kuri kena bishi smart ase bhal ase koise to tai loko jabe koise to tai loko jaisile x-ray CT scan sai kena itu to na kali operation nukurle to itu to manu jinda hobole na paribo itu to serious ase kali operation koribi are ami kan ready hone kina grow na doctor ko na na kali grow lage itu to bishi serious problem hoise atu to ঠিক আছে দিদালে আমি kan equipment aro itu kan koribole ready ase ko zain de alo anibi ami dade koribo to ami kan referral pra itu temporary itu discharge loi kena zain de loi jai kena
brain to operation কৰি দিছে তো তাতে ভিতৰতে পাঁচ কান abscess কান বেছি ডাঙৰ ওলাই দিছে আৰু কৈছে এইটোতো কেঞ্চাৰ নহয় দে তুমি নকৰিবি গাঁৱে দি থাকিলে এনে ভাল হ'ব কৈ কিনে আমি খান আৰু ICU দে অলপ দিন থাকি কিনে ৰিলিজ কৰি দিছে হ'লেবি আৰু তাৰ লেফ্ট লাংটো আৰু বি এইটো খাচি কৰি কিনে অলপ মিউকাছ আৰু কি কামটো বেছি ওলাই ষ্টাৰ্ট হৈ যায় পুৰাণা বেমাৰী আৰু ওলাই আছো কৈছে তাই কৈছে এইটোতো না আপুনি খান এইটো দোসৰা দে লৈ যাবি দেই নহ'লে এইটোতো নাগালেণ্ডে নাপাৰা লাগাছে আমি খানতো লাং স্পেচিয়েলিষ্ট কামটো ইমান নাই এইটোৰ পৰা পাহাৰলৈ লৈ যাবি কৈছে তো আচানক আমি খান তাই ইমান বেয়া কণ্ডিশ্যনতে থাকিলেবি আমি খান উঠাই কিনে কলকাতাতে এইটো অপ'লো হস্পিটেল তাইখান ছেম চেন্নাই লগা ব্ৰাঞ্চতে এডমিট কৰি দিছে তো তাইতে থকা টাইমতে তাইক ডক্টৰৰ পৰা কৈছে এইটোতো ICU দে নাৰাখিলে আমিতো টাচি নকৰিব কৈছে আমি কৈছে মৰম পৰা ICU দে নাৰাখিবি পাহাৰতে এইটো কেবিন দে ৰাখিবি কৈছে কেবিন লগা কথাটো নালাগে এইটো ICU দে ৰাখিবি তেতিয়াহ'লে আমি খানতো হ'ব আপুনি খান নাৰ্ছ বি নহয় ডক্টৰ বি নহয় আনট্ৰেইন খান কি এনেকা তাইকে চাব কেবিন দে ICU দে ৰাখি কৈছে না ICU দে ৰাখি দিছে ICU দে ৰাখি দিয়াৰ পিছতে আমি খান চব খেদাই দিছে আপুনি খানতো হস্পিটেলতে খাৰা কৰিবলৈ নাপাৰে ঘৰতে যাই যাব কৈছে ক'লি ইয়াতে নাথাকিবি কৈছে এইটো টাইমতে আমি মনতে ভাৱনা কৰিছোঁ আমি খান প্ৰাৰ্থনা নকৰি কিনে থকাটো এতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰা লগা মৌকা চান্স পাইছে তো আমি যাই কিনে আৰু আমি খান তাতে কলকাতাতে আমি খান ব্ৰাঞ্চ এটা থাকিছে ৱৰ্ল্ড হাৰ্ভেষ্ট মিনিষ্ট্ৰী এইটো পাষ্টাৰ চিনিয়ৰ পাষ্টাৰ মাতি কিনে প্ৰে ৱাৰিয়াৰ্ছ খান চব মিলাই কিনে আমি খান হোল নাইট প্ৰাৰ্থনা কৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাইছে হোল নাইট কেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাইছে একটা সুপনা পৰা এনেকুৱা কৈছে এইটো তাইতো না মানুহ খানটো আৰু দুশ্মন খানটো তাই লগা মাপ নিদিব কৈ কিনে বেছি ফৰ্চ কৰাইছে দেই কৈছে তো চাইতান খান পৰা কৈছে তো তাইতো মাপ দিবলৈ নাপাৰে তাইতো মাপ নিদিব লাগে কৈ কিনে জবৰদস্ত আহি আছে হ'লেবি না তাইতো যীশু খ্ৰীষ্টৰ পৰা মাপ দি দিছে দেই এনেকুৱা কৈছে এইটোৰ পৰা একো নহ'ব দেই এনেকুৱা কৈছে তো আমি খানতো বেছি খুচি পাইছে এতিয়াতো ভাল হ'ব নেকি কৈ কিনে হোল নাইটটো আমি খান ফ্ৰী হৈ যায় ৰাতিতে হোল নাইট প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ পাৰে তো আমি খান দুইটা মিনিষ্ট্ৰী জইন কৰিছে ডিমাপুৰতে একটা মিনিষ্ট্ৰী আমি খান ব্ৰাঞ্চ কৰি কিনে হোল নাইট প্ৰাৰ্থনা কৰা চাব তো আমি খান প্ৰাৰ্থনা কৰি কিনে যাওঁতো আৰু বি ছেকেণ্ড টাইমতে এনেকুৱা একজন আমি খান কলকাতাত থকাটো আচানক পৰা তাই বি শ্বাস ল'বলৈ নাপাৰা হৈছে একটা মাইকী প্ৰে ৱাৰিয়াৰটো তাই বি আৰু ৰাতিতে আমি খান প্ৰাৰ্থনা ডিষ্টাৰ্ব কৰি কিনে তাই হস্পিটেলতে লৈ যাইছে হস্পিটেলতে লৈ যাই কিনে এইটোতো চিৰিয়াছ নাই কৈ কিনে একটা দুইটা টেবলেট দি কিনে পঠাই দিছে এনেই ডিষ্টাৰ্ব কৰাই আছে তো ছেকেণ্ড নাইট এনেকুৱা হৈছে থাৰ্ড নাইট আৰু বি একটা বাবাটো ষ্ট্ৰক হৈ কিনে হাৰ্ট এটেক হৈ কিনে এইটো গিৰি যাইছে তাই বি আৰু 11 o'clock ৰাতিতে লৈ যাই কিনে এইটো হস্পিটেলাইজ কৰিছে ICUতে 1 ঘণ্টা বহি কিনে এইটোতো একো হোৱা নাই চিৰিয়াছ নাই এইটো মাইল্ড ষ্ট্ৰক আছে কৈ কিনে আৰু ৰিলিজ কৰিছে আমি খান ডিষ্টাৰ্ব কি ঘূৰাই আছো মৰা নাই বাট ডিষ্টাৰ্বিং বেছি ঘূৰাই আছে এনেকুৱা আমি দুইজনটো কথা কৰি যাইছোঁ তো আৰু বি নেক্সট দিনতে আৰু একজনটো হ'লে তাই লগা বাবাটো হ'লে এইটো ৱৰ্ল্ড হাৰ্ভেষ্ট লগা প্ৰেছ ৱৰ্শ্বিপ টিম লিডাৰটো এইটো বাবাটো হাৰ্ট এটেক হৈ কিনে মৰি যাইছে তো এতিয়াতো মৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাইছে এইটোতো আমি খান আৰু বেছি দিন দেৱী প্ৰাৰ্থনা কৰা লগা লাগিব এইটো চিম্পল পৰা নহ'ব দিন দে ফাষ্টিং কি কৰোঁ দেই কৈছে তো নেক্সট দিন দে আৰু আমি খান ডিমাপুৰতে একটা চাৰ্চ প্ৰে ৱাৰিয়াৰ্ছ প্ৰাৰ্থনা কৰি থকা মানুহটো তালা মতা আচানক পৰা মৰি যাইছে এনেকুৱা একদম একটা পিছতে একটা আমি খান কি এটেক কৰি কিনে আহি থাকি আছে তো এইটোতো টু এটেক টু মৰা এইটোতো বেছি চিৰিয়াছ আছে আমি খান চবকে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ দিবি কৈ কিনে ফাৰ এণ্ড হোৱাইট চবকে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ কৈ দিছে বাট এইটো ছানডে নাইট এইটোতো তাই 11 মৰ্ণিং এইটো ছানডে মৰ্ণিং ডে একটা এনেকুৱা আমি কি কথা কৰিছে আপুনি লগা বাবাটো মৰিছে দেই এনেকুৱা কৈছে এইটোৰ আমি মৰ্ণিংতে উঠি কিনে একদম মৰ্ণিং দিয়া লাগি কিনে আমি হস্পিটেলতে যাইছে আৰু বাবাকে কৰিছিলে তাইতো
एकदम फ्रेश कुरिकिन थाकिस है हमने किन गासे गोसे ताइ तो फलासे गोसे ताइ फ्री स्पीक गुरुले पारा नै बिकज अफ यो ब्रेन लगा कि बा एक्सेस तो ताइ तो गोसे हामी जो हाल हो जाओ गोसे हामी गोसे जिसु ख्रिस्टा বিশ্বাস কৰে না নাই কৈছে বিশ্বাস কৰে না কৈছে তো আমি দুজন পাঠানো কৰি থাকিম না আপনি তো যিশু লগা বাচ্চা আছে যিশু হি আপোনাক লব দে কৈছে হয় হয় এনেকা কৈছে তো আমি দুজন পাঠানো কৰি কিনে এই তো ভালেই হৈছে আছে কিনা আমি তো বেছি খুশি পাই কিনা অপস ঘৰতে যাই যাইছে তো ৰাতিতে আৰু আমি পাঠানো কৰিবলৈ অলপ টাইম কিনে পাঠানো কৰি থকা তেনে হস্পিটেল পৰা আহিছে কৈছে জলদি আহিবি কৈছে तो हम इकन 10-15 निश्ना हॉस्पिटल चालू है हवा तो ताला बीपी प्रेशर तो कोंटी हो जाए तो तवे अलग पीटी थकले भी ताई 11:27 संडे नाइट तो ले ताई ब्रेक तो खत्म हो जाए तो पछे दे ताई मुरब से तो हमें भी एकदम कंफ्यूज पास इटा भी हमें डेड बॉडी तो इनका उसी दिन दूसरा स्टेट से हो जाए जाना नहीं इनका थका तंजे एक नाइट मैनेजर को दिना तो हॉस्पिटल पर कोसे हमें सब पूरी दिबो कोसे तो ठीक हमें दुजन को था ब्रदर दे आरो नागालैंड पे जो क्रिश्चियन फेलोशिप वाला पास्टर जो भी एक संगम था किसे ताई भी अचानक प्राय कि ना हमें मतो करो वी कैन विदिन 3 आवर्स दे तो ताई लगा पेपर हिमान से A to Z फुल पूरी दिशे इंक्लूडिंग पुलिस स्टेशन लगाए नोसी और इम्पालमेंट की सर्टिफिकेट सब कुरिकिना कॉफिन तक रेडी कुरिकिना तैयार कुरिसे तो पछे दे आमी तो टिकेट पेसारे আছে टिकेट तो নাই एकदम मन दुख লাগি যাইছে আয়া ইটো আৰু বি কফিন পৰা উলাই কিনা তাই তো মৰ্চুৰিতে ৰাখিব লাগে আৰু আমি খানটো তাই তো ৰেডি আমি খানটো টিকেট নাই কিনা গ্ৰবনা গইনা एकदम मन दुख कुरिकिना सब মানুহে ফোন পৰা টিকেট বুক ৰিসিভ সাবে টিকেট পেসারে সাবে सब মানুহ কৈছে লিংক নাই এটো টিকেট নাই নো ফ্লাইট ফুল কাস্টমাৰ কেয়াৰ আমি ইন্ডিগোতে ফোন কৰি চাইছে তাই কেন কৈছে একো টিকেট নাই ফুল প্যাক কৈছে তো পছতে দে 5-10 মিনিট আমি কান অলপ ঈশ্বৰকে ধন্যবাদ দি আছে তো পছতে আৰু বি আমি একটা এপ প্ৰায় তো টিকেট পেসারে চাইছিলে 4টা টিকেট থাকিছে 4টা টিকেট আৰু আমি কান তো 4 জন আছে ভাত আপত আমি জলদি গুরগেন টিকেট তো বুক করে লছে টিকেট বুক করলে আপ সেটা তো ইডিয়া তো তাই বি লই যাবলে পারা হইছে আয় চো টিকেট পাইছে জলদি ইডিয়া তো এয়ারপোর্টে তো তাই কি কার্গো দে বুক করব লাগে কিনা আমি বলাই কিনা এটো এয়ারপোর্টে আই কিনা আরো তাই লাগাবি বুক করে বলে পারে যায় তো একদম আসলে একটা কলকাতা পৰা Kiphire within a span of any one day no chicken তাই কি পৌঁছবলৈ পাৰা তো একদম আমি বি অ্যামেজিং ওয়ান্ডার না ঈশ্বর বিকিনিকা তাই জীবনতে কাম কৰিছে আৰু আমি একদম আশা একটা স্ট্রং আশা ফেথ থাকি আছে কি তাই তো সালভেশন পাইছে আমি কাম বি হেভেন দে একদিন তো লুক কৰিব এনেকা আমি একদম বিশ্বাস একটা থাকি চাইছে ডিমাপুৰতে তাই প্যারালাইজ কৰি কিনে থাকা দেনকে আমি তাই লগতে তাই আমি কাম বেছি তাই কনসার্ন কৰি থাকি আয়া বাবা তো কি হ'ব না কিনিকা বিলাক ট্রিটমেন্ট করব কি হব একদম কনফিউশন ক্রিয়েট কেনে থাকা গন্দে বাবা তো কইছে পেন আর পেপার আনিবি কইছে পেন আর পেপার জলদি পেন আর পেপার আনিবি কিনা আমি কান পেন আর পেপার এনভেলপ থাকিছে এনভেলপ লৈ যাইছে তাই তো তাতে লিখিছে আমি কান Yangzitong চার্চ এনিকা তাই লিখিছে আর Yangzitong চার্চ কি আসে হো নিগা বাবা কি কইছিলে তাই কইছে নিচে দে মাসাচে কোনা নিগা তাই ইতো সাবা কুরি হইছে দে নিগা কইছে ভাই ইতো চার্চ তো কিনিগা সাবা হইছে চার্চ বি কমপ্লিট বি করা নাই আর আমি খান ইতো চার্চ কান পাঠানা বি করা নাই কিনিগা ইতো সাবা হইছে না আমি একদম পাজল কুরি থাকিছে হলবি ইতিয়া আমি গুটি বলে পারা তোলে তাই তো তারা জীবন তো সাফা করে কিনা যাই আছে আর Yangzitong চার্চ তো কি হলে আমি কান কে তো কমপ্লিট করে দিবলে ইন্ট্রাস্ট করে দিয়া এটো আমি বুঝি বলে পাইছে সো আমি কান বেশি হোপ আছে আমি কান সব মিলাই কিনা এটো রিচার্জ কি হলে তো সাল কমপ্লিট হয়ে যাব আর আমি কান এদে
बाबा के यदि राखी को अपनी हम ताई के बधाई रिमेम्बरेंस ताई के लुक बिना ताकि और बाबा ला नाम के अपनी हम माजुदे ती चक्रान बुरी अपनी हम ताई के साले अपनी हम ताई किनी का ताकि से इतना अपनी हम जीवन में चेंजेस आई बोले ताकि बाबा बड़ा चीज़ इम्पोर्टेंट लेसन हमें के बच्चा टाइम बड़ा कोई ताकि से हे बच्चा तुम्हें तो कितना भी मानो के itu pride bus nologi de aro office laga saman kanna albin bi nologi de ini ka ami ko hotai ko ami to pisi do ami la monde thagise kunba dam to ami paper itu plain paper bi office te pra kode office la kam guru kugina boy jai de to kidi ami kode likha likhi pura dem de ami la monde bhabna pura aya ami ki pura de paper to office laga paper खोटे हामी सो next दिन देखो हमें हर भी तो सारे paper रोज जाके किन्हीं के ना replace ना बाकी थे इनका हमें लगा life थे इनका तमोर change बाबा बड़ा itu office laga saman kan nologi को बड़ा हमें itu आज तक इनका practice करें और mission को भी दे कुछ itu आज तक हमें पारा तक इसी पार को हमें भी मिशा कोई जाए कोई भी पारा तक हमें भी मिशा ना को बोले सस्ता बोले itu दुईटा lesson to ami la life de bishi bodai thaki ase aro tai to baba bhal ekta baba ase ami ekta jani bole para kole ami shillong te pura time de khali ekta ticket paise jorhat to shillong itu time de dimapur pra bus thaka nai aro alak kohima itu kan to iku communication thaka nai baba ami tu jun to le Dimapur आइकिना जोरहाट चाहिए जोरहाट चाहिए ना बस टिकट रुचले एक चाहिए पैसे हमें निमित्त तो पाना एक तरह से हमें तुझे तो ताई क्वेश्चन ट्यूशन जाओ है नहीं आई भी क्वेश्चन हाँ हमें ट्यूशन किन्हीं का बोल बो अपनी ही बोल तो ना पारे हमें ट्यूशन कैंसिल करो ना बाबा दूसरा लोग नहीं हमें लावा लैब पे बोल ना बोल ना ताला का लैब पे तो जोरहाट पर शिलोंग पूछा बोले ताई तो शिलोंग पूछा सीधे वो लोग पैरालाइज निश्चित हो से एकदम हमें ये देखिए ना चाह तो हमें कैसे मन तो लगी जैसे ये तो साइके ना तो देखिए ना आया हमें किले तो खराब भी पूरा ना हो बस ते खराब पूरा पड़े लो इनका ना बाबा तो इनका एकदम बाबा लगा मोरों तो इनका बच्चा ते इनका पीछे पूरा यदि बाबा अगर कभी नीचे लगा बच्चा तो मोरों कभी और इसी मानो बोले मोटू खाई था के मोटू खाई के ना यदि sermon भी नहीं बोले भी अभी बाबा treatment करो बोले इनका बेरा बिरी पूरा तंगे उनका याम छोकरा खान लुक रिशे उतु के कुछ की गुरु बोले यदि बेरा से कुछ अमी तो liver बाबा के donation गुरु बोले ऐसे कुछ एकदम young kid 24-25 youth इसी मन तो लगे से अमी बाबा तो मोटू खाई से कुछ होए बाबा तो मोटू खा पड़ा ताला liver तो खत्म हो से itu bra aji to ami laga liver to tai ke dibor ulai se koshi isi mon duk lagi se ami itu jhogra ke tosra manu ase bole na mutu khai ke na liver kha kan to lagi donation dibo ini bole diai bana tai hi mangi thaki se ini ga na dusra bra ami ini ga koshi bole sabi itu dunia de morom bra ini ga ami kan baba ma logo to ini ga baba mistake hole bi bacha to ini ga liver tap like in dibole ini ga donation पूरी बोले एकदम टायर पूरी निकला itu saya ini yesin mon tuh lagi jasa aro baba kan motu kha kan to le morom puri kena motu na khali kile kale ek din jo apni la liver pe asla apni la pacha la liver mangi thaki bolu le itu bisi to kase itu ini ka ami kan ni jani kena na kuri bi ko kena ami apni kan sok ki ko diase खुशी खुशी ase ami la baba to le मोटू खाना है सिगरेट खाना है पान खाना है स्मोक खाना है डॉक्टर्स खान तालका लंग पे कैंसर होबो पारे कुछ आमी कुछ आई किने का कैंसर होबो ताई तो गेरी ना खाए उस्ताब रवि लंग कैंसर थाना भी एकटा फंगल इन्फेक्शन विदिन लास्ट डे द फंगस इन्फेक्शन इट ओवर एक्सट्रीम फंगल इन्फेक्शन ना तालका लाइफ तो जैसे so के यदि आमानो हामी kan so के विशि नमो थैंक्स दिया से स्पेशली हामी kan Dimapur pra ami kan lokote ahado iman sacrifice karo apni kan ke isor prahi bishi double anointing double blessing apni kan ke divi ko ase Kiphire pra aha kan aro on the way side kan aha pra amila relatives kan
demand lete cases so sorry kamu blessing tv ajo ami iku apni kan ke dibol nai family prabi ki jane iku live tv apni kan ke dibol na kai ba sorry apni kan laga जीवन de blessing ho de ko tene सब के एक खुशी लगा था जाना जैसे When the trumpet is blown, itu बिल्कुल मारे लेना सब change हो जाओ bacteria virus और corona virus होगी क्यों भी it will not be affected, it will be changed. This mortal itu मुरुबल लगा दाव तो immortal हो जाओ infection ना पारा itu गाव बदले हो आज ये ते किमान जो नहीं से इसो नंबरा अपने किमान status high होगी न होगी तो होए बोले मुरा तंदे अमेरिकन ऊपर जाबो ना नीचे जाबो that is very important. American life day America 48 years next month they will American life day मुरुबल ऐसे जानिए ना थैगले दो पाप भी घूमते हुए it's very important. आम्ही मुरुबल ऐसे जायतो ना तर फाबना फुल जातो बिशी बरे नाही त्याने येते बाबा आम्हा खान पाय फुनी खान तिने बी तिने वन मागियो खाना इथे इको बोला खाइबले प्लान था अपना आम्ही गान होता खाइबल निशिना लाइफ भी केयरलेस हो जानी दोने it is the holy spirit आम्ही गान लाइफ दे you are a mortal being मुरुबले मनसुदे भिजाइ दातो खलासुदे आजी एता आहा इतु आमी दु मुरुबले मनसे पण what must I do कि कुरो लागे आमी का लगा सर अरु बाबा very analytical मनसिता plus minus calculator फल निरासे we were together और आमी के भी एकदम fatherly figure इनका था ये और सेम सर साव Madam Kashini, our Bachakan, we are as a family, cannot say. What a joy! So, our Bachakan, Munduk no, what a joy! We must celebrate his life. Aji, Iman Pal, Amikan, you thank you, sir. Yangzitong Mano, soon will be Sangtam will be. Thank you, Lava, time as a day, only we must celebrate his life. Iniga. करो kita idian ulas saya boleh ni semini kalau hijrah mana ni menu wisdom saja wise living life is very important now believing kata ni what a joy so on behalf American generation our American district tribal number भी और इन्हें तो संदर्भ Baptist Church Association के ताई भी executive member भी कम क्रम support क्रम सभी जोनी this plan is a bit more. Maybe we are cut delay for long review. We deserve our highest respect. It was Chini. It's happened. This plan 80 churches, 14-15 fellowship means 9 to 4-5 churches are fellowship number. Obligate. Thank you. Akang hi. Ningla yang ni gunung isa chung. Akang hi. Isa serang bayo ibo. You cheba. Manu hobi. Ini kan exam haman so itu jamin tegile. Iman mi khushi. Itu nisina prepare life tegile. Itu kami kan isi khushi ho aru kami life thagat bi. Time jane. Wo kan help kule. Duk mandi ke pias lagile pani kila wali khicna no kuribi. Hat khulibi. Tin step lobi. Ini ka koile किस डिस्ट्रिक्ट में फॉलो हो तो सुनी किंजिंगा ये संगम में किंजिंगा एंगे तो खालो मैंने खाई के तो इसी बहुत मुश्किल क्या आता रही हो तो काम तानु डिस्ट्रिक्ट फॉलो हो तो एरिया फॉलो हो तो किले गया हो Already itu naga spirit lagi je ini social arena de encourage kerja. Don ajitin itu bangun so like the global mana sudah ini what must I do? Kamu nawe, jadi cepat mudi na. Itu collection का 100 हो जाए. दोस्तों का collection by faith in prayer.
10 lakhs to register. Amazing. This is amazing God. American life is so, on way, left, right there, north, south, east, west there. Vision phal dimide, our vision to. Pani halibi, Dimapur Nagaland district nimide, Yangzitong yete, eastern nimide, Nagaman nimide phal hore, guni so nambra, to share kura se angam sob, ek din bikul, retime bayu shinu, afko gage chunlange, kupin gen chunlange, ne ge kupin mikina, jungku bawo ne, kumse, kuto kushire, aktulage, kuko tingilam tage, itima sage. 이 티빙 빈이 보ye 하고 있을 사실 백신 아까미데 지수 접니 레드미데서 아동 돈나 봐 에키아키야 아스르닝나나 또 아스르 미나 선배 받는 트레이스관이 나는 그런 거 이렇게 전달해 아이슈를 좀 봐라 맞죠 좀 봐나 그리고 산이호 세용으로 아티오 그래서 시체랑 아무발랑 시리즈를 보여 아멘 미간라 church la saibra ekta kopole monasing tai sunam hua to tai 1940 de hoise gole 2014 de amion calculate kurile tai la years to 84 ase 84 years tai gina dunia sariyasi aru tai isor osor de cha tai baptist loa do tai baptist wa do 10 February 1956 10 February 1956 te tai baptist loise aro tai ke baptist kuri dia Mr. Rangthamo tai bra tai ke Papa Tsanio ke tai baptist kuri dise kuina itbi amihan amano bodi sanai dia se church la nam ti mui Papa ke ekta kutha kuina amihan itu program do khatam kuribo aiwa Atsanga unity mayonya Salamna ko yono bakatang lasila sana lamre tuno atiba pekha katula atiba haptala zaro ita yang charati dikirati zina ron de sodago nana irati katang sodanya ko ta nata simazi bakatu chasula ita na sinu tingdago ta wa inana de yogo nana chonu yoyaba apni brahmui ke kupole thaka to moi so puchi paise baba ikunoe moi puchi se apni ki bhavna kuri ase moi puchi se koina moi apni ke koise baba aro moi apni ke itubi koise isur ase isur laga apni kam kuri ase isur bra apni ke phalo idi mote apni itia bimar ase isur bra phalo igena Kali to अपनी जवान होगी ना मुझे जन लोग कोई बोते कोई ना मुझे पापा के अपनी के कोई से बोले भी ईश्वर लगा इच्छा दे अमेरिकन काबरा अच्छी तो अपनी इतनी ही अमेरिकन तो कोई बोले पाई से पापा के मुझे होता है ताई पोस्टी दे आदम दे पापा बरा मुझे पापा के कोई था इसे आया पापा अपनी पिसी पूरा हो जाए ऐसे पिसी पूरा हो इसे बोले भी ईश्वर लगा काम करी वो निमित्ते अपनी इमान लाइफ सैक्रिफाइस करी ना दिमापुर बरा किफरी बरा अमान कोसी यांगजितोंग किमान भी अपनी तो करी ऐसे तो पापा बरा मुझे कोई से आया पासा फासर इकुनो है अमी लाइफ फाल थाकी से कोई ले ikuno hoye itu bagotai ami ke प्रार्थना kuri de baba bra muji ikui koi these hey wa sanyi nanda atsangu chicho majority ni da azi chura ko amalara apam ni da atsangu chicho irna sarong ba cha aning se tare ko nana atsangu chicho sanyi irna mure hila Azi chura amalara sangdamra yuchopa langra artungro nana atsangu chicho na kyantsring zo na yale ila na kyantsring zo na yale haji go hasana na longkyana ko nana khatoi na yo pikhala na yo leadership la khatoi da sinana majority ni da ko isa litro ni da atsangu chicho那能不去过有不这把这
ira ani miradina nanguchila irna takiba hazabaza ira lamnon khatu saba nguchi banoi ajego nayo amawano tu isan litro kama yubatana kuna haza nade achanga chana isa litro ni lan bichaka dunde so machire kama dio alimi suta chatoda isa hipa amabaku chana tapta chodan rode Yang la lipa majority na lang na ratina. At kung binayo so mani sa ko sanong kule. Nalam so la maro si ko sanong kule. Ta na namakanyang tatsana. Ira kyaw malang pisa na ako. Nayo amawano. De isa liko yung tong kang sasong na ako na de isa yung tong la lipa. Utsilarity. Azi kura ko amalara. Pamning la na de at sangka amay salam. Hipa. Isa sangdam sa kadukuna na di amay salam at sangdare. Hallelujah. Ipatatsi nati tangkida na nati itokyo atikila na asangkachi na nalana to aning se amala tare. Kaipa apu alina kanso alikano apu kyang limata mo waso na liro. Hila